कि क्या बताऊं मैं कितना, क्या बताऊं मैं कितना दिलरुबा मदीना है। मोहब्बते बोलुन सुबहान अल्लाह। देखুন মাঝে মাঝে আপনারাও বলবেন তো বলতেও ভালো লাগবে, শুনতেও ভালো লাগবে, আর স্বভাবও আমাদের বৃদ্ধি পাবে। শায়ের কি বলছেন দেখুন, क्या बताऊं मैं कितना दिलरुबा मदीना है, क्या बताऊं मैं कितना दिलरुबा मदीना है, क्या बताऊं मैं कितना दिलरुबा मदीना है। खुल्द में पहुँचने का, खुल्द में पहुँचने का अरे रास्ता मदीना है, खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है, खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है। अब এই শের দেখুন, এখন বর্তমানে হাজীগণ মক্কা আর মদিনাতে আছেন, হজের মাস চলছে আর বছরের শেষ মাস। তো মদিনা এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে জান্নাতের নজারা দেখতে পাওয়া যায়। শায়ের বলছেন, ইউं তো শহরে তয়বা में, यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, यूं तो शहर तैबा में जाते हैं सभी लेकिन, यूं तो शहर तैबा जाते हैं सभी लेकिन, कौन कौन अपना है, कौन कौन अपना है, अरे जानता मदीना है, कौन कौन अपना है जानता मदीना है, खुल्द में पहुँचने का रास्ता मदीना है। আমরা ওসিলাওয়ালা মানুষ, গৌস ও খাজাকে মানি, পীর ওলিদের দামান ধরে আছি। শায়ের বলছেন দেখুন, कोई भी दुआ मेरी, कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी, বলছে আমার কোন দোয়া বিফলে যাবে না, নিশ্চয় ইনশাআল্লাহ আল্লাহর নিকটে কবুল হবে। তার কারণ কি শেষের লাইন দেখবেন, कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी, कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी, क्यों कोई भी दुआ मेरी रायगा न जाएगी, क्यों कि मेरी हर दुआओं में, मेरी हर दुआओं में
अरे वास्ता मदीना है मेरी हर दुआओं में, वास्ता मदीना है खुल्द में पहुँचने का, रास्ता मदीना है खुल्द में पहुँचने का, रास्ता मदीना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आमार सोने तो बुओ जीवने किसेरी कारणे या रसूलल्लाह, तो बुओ जीवने किसेरी कारणे দেখা না দাও আমার নয়নে, জীবনে মরণে শয়নে শরণে। নবীর আশিক বলছে কি জানেন, গগনে পবনে নীরব বনে যেদিকে তাকাই সারা ভুবনে, গগনে পবনে নীরব বনে যেদিকে তাকাই সারা ভুবনে, ভাসিয়া উঠে চোখেরি কোণে, ভাসিয়া উঠে চোখেরি কোণে, তোমার স্মৃতি আমার নয়নে, জীবনে মরণে শয়নে শরণে। নবী আশিক বলছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমারি তলাশে তলাশে বোধ হয় কাটিয়া গেল জীবন বৃথায়, তো ভরসা আছে তোমার কৃপায়, ভরসা আছে তোমার কৃপায়, ডাকিবে আমায় দয়াল চরণে, জীবনে মরণে শয়নে শরণে, থাকো যে তুমি আমার শনে, জীবনে মরণে শয়নে শরণে। শেষ ছন্দ শুনুন, শায়ের কি বলছেন, আমার নবীর প্রেমিক বলতেছে কি, বাঁধিয়া আমায় প্রেমেরি বাঁধনে লুকিয়ে থাকো কিসেরি কারণে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী দিওয়ানা কাঁদছেন আর বলছেন, বাঁধিয়া আমায় প্রেমেরি বাঁধনে লুকিয়ে থাকো কিসেরি কারণে, থাকিব কত রূপ বরণে, থাকিব কত রূপ বরণে, কিসেরি পর্দা আমার সামনে, জীবনে মরণে শয়নে শরণে।